Balma ani nyakuma. Aw sɔgɔlen no émission na ni o ye matigi ka baro ye Araficom sanfɛ. Bi ani an ka karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ kokura ni o ye pasteur Daniel Ibrahim Daniel Sogodogo ye. An b'a wele ko Papa Detina. Papa Daniel, bonjour. Bonjour maman sœur. Somɔgɔw. Baasi tɛ. An bɛna kuma min kan bi. An bɛna kuma Bible histoire dɔ kan mais san'o cɛ an ka dakuruɲɛ fila di an ka Ala ma delili ta fan fɛ. D'accord. An fa la seulement sebagaw bɛ tigi sankolo ani dugukolo danba matigi Ala an bɛ an yɛrɛ ko don i bolo nin wagati in na matigi an bɛna fɛn o fɛn fɔ ka bɔ i ka kuma na i ka se ka to i ka mɔgɔw ka tɔmɔta sɔrɔ ka bɔ a la ani a ka se k'u dɛmɛ u ka ɲɛnamaya la u ka se ka ɲɛfɛtaali sɔrɔ ani ka sankolo masaya sɔrɔ nɔrɔ ni bonya y'i ta ye Yesu tɔgɔ la amina. Amina. Bi an bɛna kuma histoire min kan Bible kɔnɔ o ye muso dɔ ye muso min minɛna jatɔya la mɔgɔw fɛ a minɛlen kɔ jatɔya la u nana n'a ye Yesu ma parce que Musa ka sariya tun b'a jira ni mɔgɔ min minɛna jatɔya la i ka kan ka bɔ kabakuru la k'i faga de u nana ni muso ye u bɛ Yesu ɲininka cogo di ko matigi ni muso in an y'a minɛ jatɔya la Musa ka sariya ko an ka bɔ ka faga e dun ko cogo di Yesu ko u ma a ma kuma a y'i kunbiri dugu ma ka sɛbɛnni kɛ ka wuli ni kabakuru dɔ ye a ye kabakuru ta k'a kɔrɔtan mɔgɔ min ma deli ka jurumu kɛ fiyewu o ka nin kabakuru ta minɛ o fɔlɔ k'a bon an tɔw bɛ sɔrɔ k'a bon ka faga a y'i kunbiri tuguni k'a kunbirilen to san'a ka wuli u bɛɛ kelen kelen u ka kabakuru fili fili dugu ma ka taa ka muso to yen Yesu y'i kunkolo kɔrɔta ka muso ye waati min na a ko i sendobaw bɛ min a ko u bɛɛ taara Yesu ko u taara u m'i jalaki ne fana tɛna i jalaki nka taa i kana jurumu kɛ tuguni o la an ka bi baro bɛna matigi ka baro bɛna boli thème min kan o thème de ye ko sani ka mɔgɔ wɛrɛ kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛ kan e jurumutɔ a ɲini i ka jurumu bɔ i yɛrɛ la fɔlɔ sabu mɔgɔ tilelen de ka kan ka kiri tigɛ donc o hukumu kɔnɔna na sisan an b'a ye mɔgɔ minnu nana ni muso in ye Yesu ma u nana ni hakiliya fila de ye hakilina fɔlɔ ye jumɛn ye ka kiri tigɛ u mɔgɔ ɲɔgɔn kan ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la k'a si ban jurumu kɔnɔ ka sɔrɔ a ma yafa sɔrɔ o ye fɛn fɔlɔ ye a fɛn filanan ye jumɛn ye ka Yesu piéger n'an ko ka a sen don bolo la ka kɛ ni sariya ye o min ye a ka taabolo sariya ye o la ne bɛna ɲini fɛ balimamuso Esther i ka Jean kitabu sura 8 verset 4 ka se 5 ma e k'o kalan an k'o lamɛn Yohana sura 8 verset 4 ka se 5 ma o b'a fɔ an ye ko k'a fɔ Yesu ye ko karamɔgɔ ni muso minɛna jatɔya yɛrɛ la Musa y'a fɔ sariya la ko o ɲɔgɔn muso ka bon ni kabakuru ye ka u faga e dun bɛ mun fɔ o ko la voilà e dun bɛ mun fɔ o ko la ni muso minɛna jatɔya la Musa ko a ka bon ka faga an bɛɛ b'a dɔn ko ni mɔgɔ sara ka ban yafali tɛ yen ni sara ka ban e bɛna yafali sɔrɔ cogo di e ni Ala bɛna kuma cogo di e ti farikolo la bilen e bɛ nin de la kiri bɛ tigɛ adamaden kan ka kɛ ni a ye ko minnu kɛ k'a to farikolo de la ni mɔgɔ dun sara nin de bɛ bɔ a bɛ taa sankolo la ni bɛ taa mara ka kiri don de ma kɔnɔ i ye fɛn min kɛ sini de e bɛ ɲininka o la donc olu bɛ fɛ ka muso in bon ka faga Yesu na kun tun ye mun ye diɲɛ kɔnɔ o de ye ka yafali di adamadenw ma u ka se ka bɔ sitani ka jɔnya la a nana ka na sa an ka jurumuw de kosɔn mɔgɔ kelen ta tɛ fo diɲɛ bɛɛ donc ni a nana kisili kosɔn ninnu bɛ fɛ ka ni muso faga ka sɔrɔ kisiba bɛ yen a ka kan ka se ka kisi donc là o tɛna se ka kɛ ninnu dɔw nana ni muso in ye k'u bɛna muso in bon ka faga ka sɔrɔ a dɔw ye zo ye dɔw nana ni muso in ye ka sɔrɔ jatɔw de don u ma minɛ de dɔw wɛrɛw nana ni muso in ye ka sɔrɔ mɔgɔ fagalaw yɛrɛ de don dɔw wɛrɛw nana ni muso in ye ka sɔrɔ hali u y'u denw kɛ saraka ye wari nɔfɛ dɔw wɛrɛ nana ni muso in ye ka sɔrɔ mɔgɔkɔrɔfɔla juguw de don dɔw wɛrɛ nana ni muso in ye ka sɔrɔ jamana cilaw yɛrɛ de don donc muso in bɛ sɔrɔ a ka fisa ni u yɛrɛ ye premièrement n'an ko an ka kuma yɛrɛ ninnu nana ni muso in ye ka sɔrɔ olu bɛɛ bɛ jurumu kɔnɔ déjà a fɔra jatɔyakɛla ka bon ka faga muso kelen de ye jatɔya kɛ yan a kelen tɛ ani cɛ dɔ de y'a kɛ o cɛ bɛ min o fanga bonyana o sera ka boli ka tila o la donc o sera ka muso dɛsɛbaatɔ in de minɛ ka na n'a o bɛ fɛ o ka faga donc tɔ kelen taara min olu bɛɛ tun bɛ jurumu kɔnɔ o yɔrɔ la donc n'an taara an ka partie filanan la n'u bɛ fɛ ka Yesu sen don Yesu nana ka Ala ka sariya de dafa Ala ka sariya de tun bɛ Musa bolo Musa ko ni min minɛna jatɔya la a ka bon ka faga waati bɛɛ ni a ka
kiri tigɛ cogo de tun don Ala fɛ wagati la. Yesu nana de ka nɛɛma kɛ adamaden sabu a ye adamaden kanu, Ala ye adamaden kanu fo k'a denkɛ kelen pe ci ni Bible b'o fɔ an ɲɛna Jean 3:16 la. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ala ye diɲɛ kanu hali fo a ye denkɛ kelen pe ci walisa mɔgɔ o mɔgɔ mana da o denkɛ la o kana halaki nka a ka ɲɛnɛmaya banbali sɔrɔ. Donc mɔgɔ min nakun ye o ye a nana kana Musa ka sariya de dafa. Ala b'a dɔn nin sariya in kɔnɔ an bɛna to ɲɔgɔn faga la bi an ka sigi k'a jateminɛ walimuso ɲini waralen bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'a fɔra ko ka o bɛɛ minɛ ka faga jɔn bɛ to yen. Dɔw b'a fɔ an tɛ walimuso ɲini bɛ sunkuru de tigɛ mɔgɔ sunkuru tigɛla ye walimuso ɲinina ye parce que i bɛna dɔ ka muso furulen muso ma minɛlen fɛn bɛɛ bɔlen kanu e ma walimuso kanu wa e bɛ to o sunkuru kanu fana na e bɛna npogotigini dɔ ka npogotigiya tiɲɛ ten pewu k'a sɔrɔ hali a si ma se o bɛɛ ye jurumu ye o la Ala ka nɛɛma ye min ye adamaden dusukun ka sɔn ka contourner ka bɔ jurumu ma k'a ɲɛsin Ala ma ka na Ala ma dɔɔni dɔrɔn Ala bɛ yafa a ma a y'an kanu dɛ o la an ka kan ka o kanuya dɔn ale ni ka taama ka kɛ ni o kanuya ye donc filanan tun ye min ye ka Yesu piéger olu tɛna se ka Yesu piéger Ala ka kira si tɛna ɲɔgɔn sɔsɔ u bɛɛ kumakan ye kelen ye donc Yesu nana ka Musa ka sariya dafa ale ni ka adamaden kisi Musa ka sariya ni kun ye pour que ka bɛn ni kanuya de don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni e ma se ne muso ma kɛlɛ bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ ni e ma se ne cɛ ni cɛ wɛrɛ ma se ne muso ma gɛlɛya bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ a ti don an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ ye kanuya de ye ka kanuya sigi adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ Yesu nana k'o kanuya kelen de dafa ale ni ka jurumukɛla waju ka bɔ a ka jurumu na o de la i b'a ye ko Jean kitabu sura 8 verset 7 e k'o yɔrɔ kalan an k'a lamɛn Jean 8:7. Oui. O b'a fɔ an ɲɛna ko u tora k'a ɲininka Yesu wulila k'i jɔ k'a fɔ u ye ko aw la mɔgɔ min ma jurumu kɛ o fɔlɔ k'a bɔ ni kabakuru ye. Très bien n mako tun b'o yɔrɔ de la Yesu wulila k'i jɔ a ko mɔgɔ min fɔlɔ ma jurumu kɛ o k'a bon sabu ninnu bɛɛ tun ye jurumu kɛ donc an jurumukɛla ɲɔgɔn dama de bɛ ka ɲɔgɔn tɔ faga de n'an ka jurumu ye pour que kisili kana sɔrɔ an ka kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi o de la e ye jurumukɛla ye n'e ma sonyali kɛ n'e tɛ jurumukɛla ye sonyali ta fan fɛ e ye jurumukɛla ye mɔgɔkɔrɔfɔ ta fan fɛ ni e tɛ jurumukɛla ye mɔgɔkɔrɔfɔ ta fan fɛ e ye jurumukɛla ye miiriyajugu i bɛ sigi ka miiriyajugu minnu kɛ e kunkolo la mɔgɔ ta fan fɛ sabu jurumu ye fɛn o fɛn mɔgɔ b'a miiri kunkolo la ni i b'a fɔ ni a ti nɔrɔ da Ala tɔgɔ kan o de ye jurumu ye adamaden bɛ jurumu kɛ position bɛɛ la Yesu hakili ka bon ni olu ta ye Yesu bɛ olu ni sanfɛla cɛ a ka kegu ni olu ye aw bɛna ko a b'o piéger o la piège dara u yɛrɛ ɲɛ an bɛna ye ko n'an continue ka taa i bɛna ye ko ninnu bɛɛ y'u yɛrɛ retirer u y'u yɛrɛ sama ka bɔ nin yɔrɔ la kelen kelen sani Yesu kun bugulen ka bɔ dugu ma olu ye piège da matigi ye matigi ye piège wɛrɛ da olu ɲɛ min ka bon n'olu ta ye a kɛra sababu ye u ka piège ma se sɔrɔ matigi ni nin muso kan ani o kɔfɛ an b'a ye ko Yesu ko muso ma wuli i ka taa ne balimamuso olu ye e jalaki ka na ni e mais ne tɛna se ka e jalaki parce que olu b'a dɔn olu nana ni e o jalakilen don a bɛ o de tamasiyɛn jira anw na Yesu ko wuli ka taa nka i kana jurumu kɛ tuguni ni kɔrɔ t'a jira k'a fɔ ko jurumukɛla k'a bila kunkolo la k'a fɔ ko non ko jurumukɛ ka ɲi non Yesu bɛ jurumukɛla kanu walisa a ka bɔ a ka jurumu na nka Yesu tɛ jurumu fɛ o de kosɔn a tilalen kɔ a ko muso ma wuli i ka taa ne tɛna i jalaki nka i kana jurumu kɛ tuguni o de ka kan ka kɛ anw bɛɛ kelen kelen ka miiriya ye bi sɔgɔmada in na n'an ko an ka continuer an bɛna an ka ni kumasen kuncɛ ni verset dɔ ye o bɛ sɔrɔ Mariki kitabu sura 2 a verset 10 na nka i bɛ se ka daminɛ 10 sanfɛ dɔɔni i bɛ se ka verset 5 kalan ka pan ka na 10 kalan o bɛ ɲɔgɔn dafa. Marki sura 2 verset 12. Yesu ye o mɔgɔw ka danaya ye min kɛ a y'a fɔ cɛ fan fila salen ye ko ne denkɛ i ka jurumu yafara i ma. Amina. Continue verset 10 na. Verset 10 sisan nka walisa aw k'a dɔn ko fanga bɛ mɔgɔ denkɛ fɛ ka to dugukolo kan ka jurumu yafa a y'a fɔ o cɛ fan fila salen ye ko ne b'a fɔ i ye wili i ka i dalan ta ka taa so. Amina. Ni yɔrɔ bɛ anw bɛɛ kelen kelen wele k'a dɔn ka fɔ an bɛ matigi Yesu Krista min ka kuma na dugukolo kan se bɛ a ye ka jurumu yafa anw chrétiens ka fɔli tɛ an diɲɛ mɔgɔ ka fɔli tɛ a bɔra ale yɛrɛ de da a ko se bɛ mɔgɔ denkɛ ye ka jurumu yafa sabu waati min na a ko nin cɛ fan fila salen ma i ka jurumu yafara ma
mɔgɔ ye munumunu kan daminɛ ala kelen dɔrɔn de bɛ se ka jurumu yafa ala kelen dɔrɔn de bɛ se ka jurumu yafa mɔgɔ si tɛ se ka jurumu yafa hali n'i taara mɔgɔ ɲɔgɔn ma ko yafa ma n'a ko a yafara jurumu ma yafa wa jurumu yafara o cogo kelen na Yesu bɛ se ka jurumu yafa et puis a nakun kun tun de ye diɲɛ bɛɛ ka jurumu kosɔn donc o de la a b'a fɔ a da la ka jɛya ko mɔgɔ denkɛ bɛ se ka fanga bɛɛ dira mɔgɔ denkɛ ma ka jurumu yafa diɲɛ kɔnɔ o la ko nin cɛ fan fila salen ma wuli i k'i ka dalan ta i ka taa o kosɔn an b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ b'a dɔn ko i bɛ ɲɛnɛmaya la jurumu kɔnɔ sani i ka i sigi wuli k'i nɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la ka to ka kiiri tigɛ o kan o ka jurumu ko ta fan fɛ i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ sabu Ala ka kuma b'a fɔ ko anw si jɛlen tɛ an bɛɛ dɛsɛra Ala nɔrɔ la an bɛɛ donc an bɛɛ ye jurumutɔ ye n'i ye jurumutɔ ye jɔrɔ i kungo la i ka tɔw to yen u fana ka jɔrɔ u ta la an bɛɛ ka Ala ɲini n'i sera ka Ala ɲini ka ɲɛ e taamacogo bɛ kɛ sababu ye ka jurumukɛla sama ka bɔ a ka jurumu na ani ka tugu Ala kɔ matigi ka duba anw bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ye matigi ka anw ɲɛ minɛ ka ɲɛfɛ taali ni faamuyali di an ka jamana ma Ala ko ta fan fɛ ani anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ta fan fɛ walisa an ka se ka Ala ka masaya sɔrɔ don dɔ la Yesu tɔgɔ la. Amina.